how a central air condition works. Okay. So yang ni dengar betul-betul sebab sekali je saya ulang. Alright. So this is the simple diagram lah. Right. Okay. So first kali dia start dengan thermostat. Right. Thermostat. So kita akan on dekat thermostat. Right. So kita on dan juga kita set berapa suhu yang kita nak. Right. So bila dah on, dia akan menyebabkan condenser fan. Ni condenser. Ini adalah condenser kelas. Right. So satu biji ni yang dekat luar rumah tu, macam mana gambar dia? Macam ni. Ini. Okay. Ini adalah condenser kita panggil. Right. Dekat luar rumah. Right. So condenser ni bila kita switch on je thermostat, dia akan bergerak lah. Dia hidup. So bila condenser hidup, automatically kompresor yang berada di dalam condenser ni juga hidup. Okay. So bila kompresor ni turn on, okay. So kejap saya padam dulu. Okay. So bila condenser ni turn on, thermostat on, automatically compressor will turn on. Okay. So compressor dia turn on. Bila on, okay, dia akan pump satu cecair yang kita panggil refrigerant. This one. Okay. So cecair tu kita panggil refrigerant. Okay, refrigerant. Cecair ni masuk dalam kompresor. Okay. So cecair tu untuk apa function dia adalah dia transmit the heat, right? So what is the function of a refrigerant is to transmit the heat, right? Okay. So bila thermostat on, compressor also on. This is a compressor. So bila compressor on, okay, dia akan automatic menggerakkan satu cecair yang dipanggil refrigerant, right? So refrigerant ni akan masuk dalam compressor, right? So dekat this one, refrigerant adalah low temperature, right? Low temperature. Okay, dia low temperature. So bila dia masuk dalam compressor, okay, dia masuk dalam compressor ni, right? So compressor ni akan membuatkan the refrigerant become high temperature. Okay. So bila dia masuk dalam compressor, right? So dia akan melalui coil ini. So dekat sini semua adalah high temperature of refrigerant. Okay. So awak nampak tak ada kipas kat sini kelas? Nampak ke tak nampak? Nampak ke Ma? Ma ada Ma? Nampak madam. Okay. Ada. So apa functions of the fan? Okay. So kalau macam awak kan, awak buka kipas adalah untuk apa? Bagi sejuk. Untuk bagi awak sejuk kan? Keluarkan haba, right, dari dalam bangunan. Okay. So same goes to this fan. Okay. Dia nak keluarkan haba daripada coil ni. Right. Kan the refrigerant is a high temperature. So dia nak keluarkan haba tu, high temperature, melalui this one lah. Okay. So dia keluarkan haba tersebut. Right. Okay. So bila haba dia dah keluar, okay. So dia melalui coil ni, right. So dia akan masuk ke dalam evaporator coil. Okay. So dekat sini kelas, lepas haba dah keluar, okay. Refrigerant tu adalah kita panggil sebagai medium temperature. Okay. Dia dah keluar tapi dia tak keluar habis. Okay. Heat dah keluar tetapi dia masih lagi ada sedikit lah. Right. So heat medium temperature of the refrigerant akan travel back to the evaporator coil. Okay. So dekat sinilah bila masuk coil kelas, maksudnya dia ada coil lah. Macam ni. Okay. Dia ada coil yang macam ni. So refrigerant tu dia akan melalui liku-liku this one. Right. Okay. So medium temperature will travel back to the evaporator coil.
Right. So dekat sini lah ada satu alat yang dipanggil, apa nama dia? Kejap saya dah lupa. Expansion valve. Okay. Alright, so dalam evaporator coil adanya expansion valve. So expansion valve. So expansion valve tu dia akan turns from the medium temperature of refrigerants to the low temperature. Okay, siapa tak faham setakat itu? Fazly ada? Lama tak panggil nama semua ni. Fazly ada Fazly? Okey. Boleh? Faham ke tak faham? Fifty. Okey. Siapa lagi ada? Okey. Okey. Fauzan, mana Fauzan, nak tengok sikit muka? Lama tak tengok muka. Saya ada. Mana? Okey. Dania mana Dania? Ada. Oh. Kemal pun ada. Buat apa kat hutan-hutan tu? Hujan hiking dia. Tengah-tengah hari hiking pula dah. Ya Allah. Madam, saya ada, madam. Okey. So hopefully dengar lah Okey, Erwin ada Erwin. Dengar. Sambil-sambil piknik tu kan. Sambil-sambil dengar. Okey, kejap. Erwin ada? Erwin tak ada. Okey. So, saya ulang sekali lagi Sekejap. Mana saya punya ni? Slide. Okey. Okay, so proses ni saya terangkan dia sekali saja. Okay, so kalau awak tengok dia punya dia punya rajah ni macam simple je. Okay, cuma kita kena tahulah, kena fahamlah apa dia. Okay, sekejap saya padam dulu. Okay, so saya explain kat sini dulu, then after that saya akan bagi video lah untuk awak tengok so that it's for your further understanding. Okay, so first kali adalah turn on the thermostat. Okay, so thermostat ni macam switch lah. Okay, so bila kita turn on, automatically our condenser ni, satu box ni kita panggil condenser. Dalam condenser ada compressor. Okay, so dalam condenser ada juga condensing cooling coil. Okay, so bila sebut coil, dia berbentuk begini. Okay, dia banyak. Right. So first kali is turn on the thermostat. Right. So bila turn on the thermostat, dia akan menyebabkan condenser ni automatic on. Okay. So bila condenser on, okay, apa yang akan berlaku adalah compressor also on. Okay. So bila compressor automatic on, okay, dia akan pump satu cecair iaitu kita panggil refrigerant. Okay. So refrigerant akan masuk ke dalam compressor. Right. So refrigerant dekat sini adalah low temperature refrigerant. Okay. So bila dia masuk dalam kompresor, kompresor kan, bila kompresor ni dia panas. Okay. So masuk dalam kompresor, dia akan menyebabkan refrigerant tu menjadi high temperature. Okay. High temperature refrigerant. Okay. So bila high temperature, dia akan melalui coil ini.
Okay, condenser coil. Okay, so ada kipas dekat sini yang mana kipas tu membantu transfer the heat. Okay, daripada condenser coil to outside. Okay, daripada condenser coil to outside, keluar. Okay, itulah function kipas tu. Okay, dia membantu mengeluarkan haba, right, from the refrigerant. Okay, so after that, after the heat goes out, okay, the refrigerants will travel back to the evaporator coil, but in the state of a medium temperature refrigerant. Okay, so bila dia dah keluarkan haba, okay, so haba tu dah jadi medium lah. Okay, medium temperature sahaja. So we call as a medium temperature refrigerant. Okay, so medium temperature refrigerant ni we travel to the evaporator coil. Bila sebut coil maksudnya dia ada liku-liku kehidupan begini, right? So dalam evaporator coil adanya evaporator, apa nama dia, saya pun dah lupa banyak kali. Evaporator expansion valve, sorry. Okay, so adanya expansion valve. Okay, so apakah function expansion valve? Dia adalah untuk change ataupun to reduce the temperature. Okay, from medium temperature refrigerant to low temperature refrigerant. Okay, so function expansion valve ni adalah untuk dia kurangkan suhu. Okay, daripada medium temperature dia akan jadi low temperature. Okay, so at the same time, dekat sini kalau tengok, udara panas dalam bangunan akan disedut ke evaporator coil. Okay, so dekat evaporator coil ni dia akan tukar daripada udara panas ke udara sejuk. So panas tu dia pergi mana kelas? Panas tu dia masuk balik dalam low temperature refrigerant. Okay, so udara panas tu dia masuk balik daripada sini, masuk dalam refrigerant. Okay, so udara sejuk tu akan masuk cooling duct dan juga keluarlah ke dalam bangunan lah. Masuk ke dalam bangunan. Okay, so itulah cycle dia, right? So low temperature ni dia bawa lagi udara panas masuk dalam kompresor. Okay, and then dia keluarkan. So kompresor ni, refrigerant ni dia jadi medium dan patah balik evaporator coil. Begitulah cycle dia sampailah kawasan dalam bangunan tu sejuk ataupun stable. Okay, this is how a central air condition work, right? Okay, so ini sama juga. Ini is a diagram lah. So kalau ini jenis a chiller yang mana dia ada cooling tower. Kalau ini basic saja. Okay, dia ada condenser dan compressor, so dia tak ada chiller lah. Okay, so kalau ini dia ada chiller tower. Okay, so it same goes to ada compressor unit, ini kita panggil chiller, right? So first kali bila compressor on, okay, so udara, okay, so udara akan melalui freeze pump. Okay, so freeze pump ni apa function dia? To reduce the temperature. Okay, daripada high to a low. Okay, so udara ni akan masuk ke dalam cooling tower untuk dia sejukkan dan kembali semula ke chiller. Okay, so udara sejuk tu dia akan masuk ke dalam rumah lah, and then dia akan bawa tolak udara panas ke dalam chiller. Ini adalah diagram dia lah. Sama juga yang seperti di atas. Okay, so ini juga simple diagram. Kita ada thermostat. What is function of thermostat is to switch on and off of the central air condition, and also to change the temperature, to adjust the temperature, and also to set the number of cycle. Berapa kali kita nak pusingan of the air condition. Okay, so ini chiller kat luar. Dalam chiller ni ada kipas kan, dan juga ada compressor. Okay, so ini dekat sini is a furnace lah, atau kita panggil
evaporator. This one. Evaporator coil. So dalam furnace ni adanya evaporator coil. Okay. So kalau tengok udara sejuk keluar dekat atas dan ada juga udara sejuk keluar daripada floor. So dia either one lah. Okay. Dia akan daripada atas dan juga daripada bawah. Dan dia sedut udara tu, udara panas masuk balik ke dalam furnace ataupun kita panggil evaporator coil. Okay. So what is the advantage of the central system? It's a cool the whole home through the existing duct system. Okay. Its relative is a quiet indoor operation. So kalau dalam bangunan ni kita rasa macam tak ada bunyi. Okay. Tapi bila dekat luar kita akan dengar bunyi kompresor. Bunyi kompresor tu dia kuat kan. Right. So it can be controlled from the home thermostat lah. Dia boleh dikontrol oleh thermostat. So kalau aircon biasa, kita ada remote right dan the button switch on. But for central, kita pakai thermostat. Okay. Mostly dekat hotel lah. Kebanyakan hotel, dia buat central tapi masih ada thermostat. Setiap bilik ada thermostat untuk adjust lah. Okay. What is the advantage is high initial purchase and also installation cost. Sangat mahal. Okay. And also the outdoor components of the loud. Okay, uninteractive. So sebab dekat luar ni pakai kompresor, chiller dia ada kompresor sebab tu dia bunyi kuat. Okay. So kalau perasan kan, lalu tepi bangunan Fabu, dekat belakang bangunan Fabu dia ada satu chiller. Dekat rooftop dia ada chiller, kat situ memang dia bunyi kuat. Okay, sebab adanya kompresor. Okay. So, one types of central system kita panggil a chiller system. Okay, yang mana dia ada chiller besar macam ni. Selalunya kat kilang, restoran besar, any commercial building yang besar lah. Right. So, there are two types of chiller system. Okay. Chiller system ni adalah salah satu jenis central system aircon. Okay. So, chiller system ada dua jenis. Dia ada water cool chiller, okay, yang mana kita ada cooling tower dan kita ada air cool chiller. Right? So, ada dua jenis lah. Okay. So, water cool chiller are known for more consistent and efficient in their performance and for having a longer lifespan and than a air cooled counterparts. Okay. So, cool water chiller ni dia lebih efisien berbanding dengan air cool chiller. Okay. Sebab apa? Sebab water cool chiller ni dia lebih jangka hayat dia lebih panjang. Okay. It have longer lifespan, right? Berbanding dengan air cool, right? So kalau water cool chiller ni is common in a medium and large facilities. Selalunya kita pakai untuk sesebuah bangunan yang medium dan juga bangunan yang besar. Okay. Yang mana mesti ada enough water supply. Kena ada water supply. Okay. Contohnya seperti apa? Contohnya airport, hospital, hotel, shopping mall and any commercial building lah. Right. So kalau pergi shopping mall, hotel, hospital, airport, kebanyakan dia pakai central system, aircon. Jenis dia adalah chiller system. Okay. So, air cool chiller are more prevalent in a small medium. So kalau air cool, dia sesuai untuk small and medium size bangunan. Okay. Yang mana air cool ni dia senang untuk install dan juga maintain. Okay. Dan juga dia lifespan dia rendah berbanding water cool. Okay. So kalau klien awak nak aircon yang jangka hayat panjang, dia kena pakai jenis water cool chiller. Okay. Tetapi kalau klien awak tu bangunan dia kecil saja, dia sesuai pakai air cool chiller. Right.
So eco chiller ni adalah sesuai untuk kawasan yang small and medium dan juga water supply dia limited. Okay, sebab kita tak guna terlampau banyak air. Right. Okay, so ini shorter lifespan. This chiller are common use for a restaurant, corporate, sporting event and also temporary structure lah. So ini contoh-contoh. Okay, so kalau water cool chiller kita pakai dekat airport, hotel dan lain-lain. But for air cool kita pakai for restaurants and other small commercial building. Right. So chiller are often used for industry or medical applications, assembly equipment, construction site, laser, MRI machines, and also various other high power equipment and facilities may require a chiller to maintain workable temperature. Okay. So kalau pergi ke hospital kan, saya baru keluar hospital. So dekat hospital dia pakai chiller system, one type of a central system aircon, which have a thermostat. Dekat dalam setiap bilik hospital tu dia ada thermostat yang kita boleh on off dan kita boleh adjust. Okay. So sebab apa dekat hospital dia pakai aircon yang kuat, which is a chiller system lah. Mostly dia nak bunuh bakteria lah kan. Okay. So that is other example. Okay. So kita tengok one by one. Okay. So we go to the water cooled chiller. Okay. So chiller system ada dua jenis, water dan juga air. Bila sebut water, maksudnya ada cooling tower. Okay. So dalam cooling tower tu, dia adanya air. Okay. Dia menggunakan air. Right. Okay. So the cooling process begin when the water enter into the evaporator from the primary return where heat is transferred from the water to a refrigerant. Okay. So ingat lagi tak refrigerant, tadi baru saya sebut. Refrigerant function dia apa? Dia akan transmit. Okay. Dia akan bawa high temperature, heat, low temperature. Okay. Dia akan bawa haba. Okay. Dia akan memindahkan haba daripada dalam bangunan keluar lah. Okay. So kita guna refrigerant. Refrigerant ni sejenis cecair yang boleh memerangkap haba. That is refrigerant. Okay. So kita belajar proses water cool. Sekejapnya. Mana pergi atas ni? Oh tak boleh. Tak apalah. Susah dah. Saya tak tahu kenapa atas ni dia hilang. Okay. Okay. So ayat yang pertama, cooling process begin water enter evaporator from the primary return where the heat is transferred from the water to the refrigerant. Okay. So kelas tengok dalam kotak ni. Right. So kotak ni adalah chiller. Chiller tu di luar bangunan lah. Right. So sometimes ada juga yang diletak dalam bangunan. Tapi dalam satu bilik services. Okay. Alright. So dalam chiller kita ada 4 item. Iaitu kita ada compressor, ada condenser, ada expansion valve dan juga ada evaporator. Okay. So benda-benda ni dia berkait. Right. Yang mengalirkan haba adalah refrigerant. Okay. Sejenis cecair yang boleh memerangkap haba or can collect the heat. Okay. So the process start is from here. Okay. So kalau tengok anak panah warna merah ni adalah perjalanan air. Okay. Water supply. Okay. Perjalanan air. Okay. So warna merah ni adalah perjalanan air. So warna hijau ni adalah perjalanan refrigerant. Okay. Alright. The cooling process begin when the water enter evaporator from the primary return. Okay. So air yang membawa haba, dia akan masuk ke dalam evaporator. So bila dia dah masuk, dia akan keluar melalui primary supply. Okay. So macam ni cara dia masuk. Okay. So air tu
mengandungi haba. Right. So, dalam evaporator. Okay. Right, okay, kita baca dulu. The now chilled water is then sent to the water tank via a primary supply, shown in the blue, where the distribute the various climate control space by a water pump, because the heat always moves from the cold. Okay. Alright. So, first kali adalah air akan melalui this one. Okay. Dia bergerak daripada primary return masuk evaporator dan keluar melalui primary supply. Okay. That is water that contain heat. Right? So, okay. So dekat dalam evaporator. Right? So evaporator ni dia ada berlaku thermodynamic. Okay. So kita just belajar basic je thermodynamic di kelas. Okay. So kalau orang ambil chemical, dia belajar lagi banyak. Okay. So second law of thermodynamic adalah hot will move to the cold. Okay. Panas akan bergerak kepada sejuk. Okay. So haba di dalam air ni panas. Okay, panas. High temperature. High temperature. So refrigerant dalam evaporator ni dia adalah low temperature. Okay. So haba daripada air ni dia berpindah ke dalam refrigerant. Okay. That is under evaporator. High temperature move to the low temperature. That is a second law of thermodynamic. Second law of thermodynamic adalah hot akan berpindah kepada cool. Okay. Contoh kan macam awak pakai apa ni ya? Cool fever kan? Awak demam. So bila awak letak cool fever, panas tu dia akan transfer kepada cool fever yang sejuk. Okay. That is a second law of thermodynamic. Okay. Panas akan pergi kepada sejuk. Okay. So dekat line merah ni, air ni adalah high temperature. So bila hot, dia akan berpindah kepada kawasan yang sejuk. Okay. So dia masuklah ke dalam refrigerant. Line hijau ni adalah refrigerant. Okay. So that is low temperature of refrigerant. Okay. Alright. So refrigerant ni akan masuk ke dalam compressor. Okay. So bila dia masuk dalam compressor tu membuatkan refrigerant tu menjadi high temperature. Okay. Mesin kan, bila mesin, engine, bila dia bergerak motor-motor, dia menyebabkan high temperature. Okay. So, high temperature refrigerant ni masuklah ke dalam condenser. Okay. This is high temperature refrigerant. Okay. So, dekat condenser ni, kita ada satu cooling tower. Okay. So cooling tower ni dia supply the cool water. Right. Water that have a cool temperature. Okay. So air dia bergerak di sini. Okay. So air masuk cooling tower, dia dah sejuk, dia keluar, dia masuk condenser. Okay. Dia ambil balik udara panas, dia masuk ke dalam cooling tower, dia sejukkan, dia keluarkan, masuk balik condenser. So dia berputar begini. Okay. So dia bawa high temperature masuk cooling tower, sejukkan. So dari cooling dia kembali kepada condenser. Okay. So dekat condenser, okay, refrigerant tu adalah high temperature. Okay, water ni adalah cool. Okay, cool temperature. Okay. So dekat condenser pun berlaku second law of thermodynamic yang mana hot akan pergi kepada cool. So, hot temperature dalam refrigerant ni, dia akan pergi kepada cool. Okay? Cool temperature. Okay? So, berpindahlah dekat situ. Hot temperature daripada refrigerant masuk pergi ke dalam water. Okay? Jadilah high temperature water. Okay? High temperature water. So high temperature water ni masuk cooling tower, dia sejukkan lah.
Sebab dalam cooling tu dia ada kipas dan ada some sorts of chemical. Okay. So bila dia sejukkan, dia kembali semula kepada kondenser. So begitulah putaran dia. Okay. So bila panas, masuk dalam kondenser jadi sejuk, keluar. Masuk kondenser, collect balik collect balik high temperature, masuk balik ke dalam cooling tower dan seterusnya, begitulah. Okay. So dekat sini, alright, dekat sini bila heat tu dah transfer, dia jadi medium. Okay. Sesetengah buku dia kata adalah high temperature lagi. Tetapi sesetengah buku dia kata medium temperature. So boleh guna dua-dua lah, either medium ataupun high. Okay. So medium temperature ni dia akan bergerak daripada condenser, okay, to the expansion valve. Okay. So expansion valve ni apa function dia adalah untuk mengurangkan temperature daripada medium menjadi low temperature. Okay. So dari sini medium, bila dia masuk expansion, haba tu dah hilang. Okay, dia jadi low temperature. So bila dia sampai bila dia low temperature refrigerant, dia masuk balik ke dalam evaporator dan seterusnya berlaku balik pusingan yang sama. Okay, masuk evaporator, collect heat temperature, pergi compressor, masuk condenser, lepaskan heat. Okay, bawa medium temperature, masuk expansion dan seterusnya. Okay. So boleh bacalah this one. Ini adalah penerangan dia. Tapi benda yang saya explain adalah sama. Okay. Alright. So that is for water cool. Dia menggunakan air untuk transmit ataupun untuk transfer the heat. Okay. Air dekat sini dan juga air dekat sini. Right. Cooling tower. Alright. So kita pergi kepada air cooled chiller. Right. So air cooled chiller ni adalah is like water cooled chiller, sama seperti water cooled chiller, tetapi dia tak ada cooling tower, right? So proses dia begins adalah this one, primary return. Okay, so air masuk dekat primary return. Okay, bawa bring the warm water. Okay, bawa high temperature lah. Setengah buku kata warm water, setengah buku ada high temperature. Okay. So high temperature masuk evaporator. Right. So air tu dia akan keluar. Keluar melalui apa? Melalui primary supply. Okay. Air masuk primary return, masuk evaporator, keluar primary supply. Okay. So dekat evaporator ni, the heat is transferred in the evaporator to the refrigerant. Okay. Heat daripada air ni akan transfer kepada refrigerant dekat evaporator. Dekat kawasan ni, okay, heat tu akan transfer ke refrigerant. Okay, daripada dalam air, heat dalam air transfer ke refrigerant. So akan jadi high temperature refrigerant. So high temperature refrigerant ni akan pergi kepada compressor lah. Right. So the refrigerant move through the compressor to raise the pressure and temperature and then it reach the condenser. Okay. So the refrigerant ni dia akan masuk ke dalam compressor. Right. So bila dia masuk compressor, okay, compressor membuatkan pressure dia makin meningkat. Okay. Dekat sini adalah high temperature of refrigerant. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh compressor. Okay, so high temperature refrigerant akan pergi kepada compressor. Okay, fan circulate outside air through the condenser. Okay, so dekat condenser tu dia ada fan, right? Dia ada kipas. So kipas tu dia akan keluarkan heat, right? So the heat absorbed from the refrigerants, again the second law thermodynamic, when the heat move to the core if before expelling heat to the ambient air. Okay, so kipas tu dia akan keluarkan udara. Okay, so kat sini adanya second law thermodynamic yang mana high temperature dia akan pergi kepada cool. Dekat dalam condenser dia sejuk.
Okay. So heat tu dia akan keluar. Right. Dia berpindah keluar. So refrigerant tu menjadi medium. Okay. So bila medium dia akan kembali semula ke evaporator untuk dia collect next heat temperature. Okay. Bila collect dan seterusnya lah dia berputar cycle dia. Right. So the refrigerant then goes through the expansion valve as before to return to the evaporator lah, right? So sama je, bagi expansion valve, right, untuk reduce the heat, okay? So dekat sini low temperature, masuk balik evaporator, collect the heat temperature dan kembali semula ke compressor dan seterusnya. Alright, so kita tengok kepada common problems of the effect chiller. Okay, so chiller ni sangat bagus. Okay, dia mahal. Tapi dia mahal lah. Okay, tapi so ada beberapa masalah yang selalu dihadapi. Yang pertama adalah corrosion. Okay, so chiller ni dia perbuat daripada steel. Right, dia metal. Tube-tube dia, salur-salur dia semua metal. Dan coil dia dalam tu juga metal. So bila metal dan juga ada penggunaan air yang menyebabkan karat, right? So common problem yang selalu dihadapi adalah corrosion lah. Chiller are usually metals, okay, to transfer the water between the chiller and a control space. The simple present oxygen. Bila ada oksigen, okay, dan juga ada air, besi tu boleh karat. Okay. So apa dia buat untuk halang karat adalah adanya maintenance. Selalu ada maintenance lah. Alright, second adalah poor maintenance. Okay, so kalau poor maintenance menyebabkan chiller kita rosak. Okay, sebab tu kena, sebab chiller ni bersambung, bila dia sambung, okay, some parts ada udara, kadang-kadang ada impurities, ada kekotoran. So kotor-kotor dia kadang dia lekat dekat coil. So bila dia lekat, benda tu yang kita nak kena clean. Right? So kalau poor maintenance menyebabkan chiller kita rosak. Right? Next adalah electrical issue lah. Right? So the electrical system within chiller are careful design as a complex as rest of the machines. Okay? Electrical dalam chiller ni sangat kompleks. Okay? So they can easily be thrown off balance by a high voltage. Okay? Kadang-kadang boleh rosak lah sebab adanya high voltage. Okay? Of the wear and tear lah. Bila rosak, kena ganti yang lain. Benda yang biasa lah bila pakai mesin. So if there have a grounding issue of power supply failure, the chiller may detect this and shut itself off. So bila tak ada electric, it's automatically off lah. Right? So overloading chiller will cause overheat. Okay. Bila penggunaan yang sangat lebih overload, dia akan menyebabkan overheat. Bila overheat, okay, chiller tu dia akan rosak. Dan kadang-kala wire-wire kabel dalam tu ada loose, okay, and damage tu benda yang biasa. So kena ada proper maintenance. Right. So kita take a break 3 minit. Okay. Pukul 3. Pukul 3 kita start balik. Thank you. Bye, madam.
Okay, boleh saya sambung? Boleh, Madam. Thank you. Okay. So nanti lepas lecture saya bagi awak satu video. Awak tengok perjalanan aircon tu, especially for chiller and also central system lah. Okay. Alright, so nombor 2 adalah kita pergi kepada factor affect the comforts, air temperature, air movement, humidity and also heat exchange. Okay. So faktor-faktor yang mempengaruhi comfort di dalam bangunan, yang pertama adalah temperature lah, right? So heat temperature depends upon the temperature difference, okay? So an adequate difference between the body temperature and ambient temperature would ensure the heat transfer. So prefer temperature between 24 hingga 26 degree. Okay, tapi selalunya aircon kita mesti lebih lah kan. Kita buat 16 pun ada kan. Sebab cuaca lagi panas, lagi rendah temperature aircon. Okay, tapi kalau yang preferred adalah 24 hingga 26 degree lah. Okay, yang mana dia tak beza dengan heat daripada badan dan juga udara sekeliling. Okay, temperature sekeliling. Right. Second adalah humidity. Humidity affect the comfort air condition mostly. So if humidity is too high, the evaporators of water is less from the body. Okay. So kalau humidity ni tinggi, okay, evaporator water less daripada badan, okay, and also is create discomfort, okay. Kalau evaporator daripada badan ni adalah macam berpeluh lah, sweating, okay. So for proper comfort, humidity should be maintained properly 50% lah, okay. So air movement, perjalanan udara, right. So the heat transfer depends upon the air movements. And evaporation rate also can be maintained by constant carry away the vapor or evaporator surface. So it would be helpful and giving a comfort and heat dissipations take place properly. So if the air movement is high, it will cause the noise discomfort. Okay. So pergerakan, kalau kita tengok dekat bilik ataupun bangunan, kita memang tak nampak lah pergerakan udara. Okay. So pergerakan dia tak boleh terlalu laju. So bila laju dia akan menyebabkan bunyi lah. Contoh macam angin kan. Bila angin kuat dia akan bunyi. Okay. So bila udara laju dia akan menyebabkan bunyi yang tak selesa. Okay. It's similar when we maintain a higher air movements of fans in the summer and slow air movement in the winter for better discomfort. Okay. So udara laju contohnya bila kita panas, kita nak air movement ni lebih kuat. Okay. But kalau udara sejuk, kita akan slow down the air movement lah. Right. So air movement lagi kuat, lagi sejuk lah kita rasa. Right. Next adalah air purity. Right. So since air conditions supplies conditions air for comfort, atmosphere air has many impurities. Okay. So dalam kawasan bangunan, okay, adanya, sekejap ya. Why you cannot control? What's one more? Ask saya. Okay. So dekat dalam udara, Aisyah close the door. Aisyah close the door. Okay, so dekat dalam udara adanya impurities, okay. Contoh impurities adalah dust, okay, and also ada carbon particle, okay. Satu kalau tengok apa? Kowe kan? Kowe, kuku ada ke tak? Ada ke? Air purifier dia untuk bersihkan udara, right? So dalam kawasan rumah kita tak nampak ada debu-debu, ada kotoran, okay. So untuk comfort, untuk selesa satu bangunan tu kita mesti ada air purity lah. Right. At the same point, unused gases also make you feel discomfort. So air conditioner need to be remove unwanted impurities and gas. Okay. Sebab tu selalu aircon kita kena service, okay, supaya dia tak keluarkan any unwanted gas dan juga impurities. So kalau awak tengok kan, nanti kalau kat rumah tu ada orang service aircon, cuba tengok dia service macam mana. Bila dia buka, dekat chiller awak tu akan nampak penuh hitam. That is impurities lah, debu-debu.
So dia kena basuh and also dia kena tukar gas. Right. Okay. So kita tengok as components and parts of the aircon. Right. So components ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Ni yang paling penting lah. Right. So the first one adalah compressor. Compressor ni adalah macam enjin untuk menghidupkan aircon. So kalau tak ada compressor, dia tidak bergerak. So compressor dia rupa begini, dia berada di dalam ni lah. Right. So ini kita ada cooling fan, okay, untuk keluarkan, untuk transmit the heat, okay, daripada daripada compressor kepada luar. Right. Daripada cooling condenser keluar. Right. So for central and split systems, the compressor is located in the outdoor unit. Okay, dia berada di luar. Right. So the measure of the air condition energy consumption is because of the compressor. Okay. So penggunaan tenaga elektrik yang paling banyak dekat mana adalah dekat ni, chiller kat luar ni. Sebab apa? Sebab dalam chiller ni ada kompresor. Kompresor tu untuk menghidupkan kompresor perlu tenaga elektrik yang mana makan elektrik yang tinggi. And also it most expensive parts lah. Paling mahal lah. Okay. So the purpose of the compressor is, as the name suggests, to compress the refrigerants. Okay. Which is a warm vapor as it reach the compressor to a hot compressor liquid. Okay. So apa function compressor ni adalah dia akan membuatkan refrigerant tu daripada warm refrigerants, okay, become, okay, high temperature of a refrigerants. Okay. So dekat coil dekat sini adalah high temperature. So bila kipas ni dia berputar, dia akan release the heat temperature. As the aircon process continues, this is then cooled down and expand again to remove heat from the outdoor air. Okay, benda ni berulang lah. Okay, so compressor ni, bila refrigerant masuk dalam dia akan membuatkan refrigerant tu menjadi high temperature. So refrigerant tu akan melalui cooling coil, condenser coil. Okay, so kipas tu akan membuatkan high temperature become medium temperature. Okay, ataupun low lah. Setengah buku ditulis low temperature, setengah buku is medium temperature. Okay. So condenser, ini adalah condenser. Nampak tak dalam ni? Garis-garis kan? Actually is a coil lah. Okay. So condenser ni, what is functions? Is the opposite of evaporator. The condenser coil pull the heat away from the refrigerant. Okay, dia keluarkan udara. Okay, dengan bantuan kipas tersebut juga. Okay, dia transmit, right? Dekat sini adalah high temperature. So cooling condenser ni dia akan transmit the heat. Okay, keluar. Dia akan keluarkan heat temperature dengan bantuan kipas sekali. Right? So eject is to outside, okay, eject into outside environment. It is located the outdoor unit of your air conditioner, berada di luar. Okay. So the evaporator coil work efficient in reverse to the condenser, which a fan blowing heat away from it. Okay. So kipas tu dia membantu pengeluaran haba. Okay. So kalau tengok kat sini adanya condenser coil. So dalam condenser coil ni mengandungi high temperature of refrigerant. Okay. So condenser coil ni dia akan keluarkan heat, right, daripada refrigerant dengan bantuan kipas tersebut. Okay, dia blow sekali. Right. So this heat then condenser is expelled during the process when changed to the refrigerant from the hot vapor to the hot liquid. Right. Okay. So evaporator. Evaporator kat sini. Okay, dalam aircon. Right. So ini dah ada di dalam unit di dalam rumah lah. Aircon unit, buka aircon, kita akan nampak adanya evaporating coil. Sama juga, bila sebut coil, dia berliku-liku begini ataupun garis-garis. Okay.
So, refrigerant which flow through the system is cool at low temperature just before enter the evaporator. Okay. So, refrigerant tu sebelum masuk evaporating coil, okay, dia become a low temperature. Okay. Sebab apa? Dalam evaporator coil adanya expansion valve. So, expansion valve tu function dia apa? Dia akan menurunkan suhu of a refrigerant from the medium temperature refrigerant, okay, become low temperature refrigerants. Okay, so low temperature ni dia collect balik heat, okay, heat yang berada dalam evaporating coil lah. Okay, fan located behind the evaporator coil, then blow this cool air back inside, okay, to reduce the home temperature. Okay, so dia blow udara sejuk dan udara panas tu akan insert back to the aircon. Okay, dia akan masuk balik dalam aircon ni, masuk temperature tu masuk balik dalam, the heat, okay, heat temperature itself masuk balik ke dalam refrigerants. Okay, so these coil are usually made from the copper but can also be made on the steel or aluminium. So copper is the preferred choice lah sebab it have a thermal conductivity. Okay, paling sesuai untuk thermoelectric dan juga dia effortless to maintain. Okay, so paling senang nak maintain, tak perlu ada tak perlu effort sangat. Maksudnya kita buat a proper maintenance tapi tak perlu kerap lah. Right. So, okay. So dalam evaporator kita ada expansion valve. So apa function expansion valve ni? Dia mengurangkan suhu. Okay. So daripada medium temperature refrigerants, okay, masuk expansion valve, okay, dia akan bertukar menjadi low temperature refrigerants. Okay, so it between the condenser and evaporator, there is another little gadget called expansion valve. Okay, so as a refrigerant is now a liquid, it will unable to absorb the heat. In expansion valve, the refrigerant expand into gas. After the phasing drop the pressure and also rapid the cool. Okay, so this gas cool refrigerant then goes into the evaporator coil. Okay, so kalau saya tak ada tulis lah gas ke water, so kita just panggil dia refrigerant sahaja in the states of a gas or liquid lah, dia yang sama. Okay, so kita bagi kepada air condition and also ventilation system. Okay, so ini pergerakan yang sama macam saya explain tadi, right? Pergerakan refrigerant cycle. Okay, so yang tadi saya explain as a whole macam mana pergerakan dia. So ini kita tengok refrigerant cycle. Step yang pertama adalah heat is absorbed by the evaporator coil. Okay, so ini nombor satu. Okay, inside the building, outside the building, right? Heat from the house absorbed by the refrigerant. Okay, heat dalam kawasan rumah ni diserap oleh evaporator. Okay, so bila dia dah serap, dia bawa heat tu, okay, pergi ke luar. Luar tu dekat mana? Luar tu dekat chiller lah. Okay, so dalam chiller ada compressor. Okay, so dekat compressor, refrigerant tu become lagi high temperature, lagi tinggi temperature. Okay, so step number 2, compressor raise the refrigerant temperature. Okay, dekat sini ada compressor. Okay, so compressor tu membuatkan temperature of refrigerant tu makin meningkat. Okay, so bila dia meningkat, dia masuk ke dalam condenser coil. Okay, so dekat condenser coil tu, dia akan release the heat, okay, dengan bantuan kipas of a chiller fan, okay, dengan bantuan chiller fan, right? Step yang ketiga adalah heat is transfer outside. Okay, so dekat sini adalah condenser coil lah.
Okay, condenser coil. Ini chiller. Chiller menyebabkan temperature of refrigerant become high. Okay, so heat from house is transfer outside melalui condenser coil. Okay, dengan bantuan condenser fan. Okay, so step yang keempat adalah refrigerant get cool and process repeat. So bila heat tu dah keluar, okay, so refrigerant tu akan masuk balik ke dalam evaporator coil. Okay, so dekat sini refrigerant become cool. Okay, so dia cool, dia masuk balik untuk dia collect next heat. Okay, so proses dia berputar begini. Okay, heat daripada rumah diserap oleh refrigerant. Refrigerant masuk masuk compressor. Compressor menyebabkan refrigerant tu become high temperature. So refrigerant ni akan melalui condenser coil untuk dia transfer the heat outside the house. Okay, so bila dia dah transfer, refrigerant tu become cool. So bila dia become cool, dia masuk balik ke dalam evaporator coil. Okay, dan proses dia berputar kembali. Okay, so this is how they work lah. Benda ni sama lah. Okay, so condenser coil. Okay, so tengok mana saya start. Yalah kakak. Okay, so condenser coil dia ada high temperature. Okay, high temperature of refrigerant. Okay, so dia masuk ke dalam condenser. Condenser ni dia menyebabkan temperature tu become more high. Okay, so alamak, sorry, alamak tak boleh padam. Semula. Alright, so evaporator coil dia akan collect the heat from the house, inside the house. Okay, so heat absorbed by a refrigerant. Okay, so refrigerant ni dia akan masuk compressor. So compressor ni menyebabkan refrigerant become high temperature. So the high temperature akan melalui condenser coil. Okay, so the heat is released. Right, at this time the heat is released from the refrigerant. Okay, heat is released outside the building. Okay, so bila heat dah release, okay, so dekat sini sesetengah dia adalah medium temperature, sesetengah buku adalah medium temperature, sesetengah dia adalah high temperature. Okay, sebab kita dah keluarkan heat, so of course masih lagi ada heat tapi medium. Okay, so medium temperature ni dia masuk ke dalam expansion valve. So apa expansion valve? To reduce the temperature. Daripada medium temperature masuk expansion valve become low temperature refrigerant. So ada soalan? Tak ada. Okay, so tak ada ni dia boleh jadi dua, tak faham langsung ataupun buat-buat faham. Okay, so saya bagi awak video ni, awak bukan balik lah. Okay, so saya end the lecture now. So saya nak awak tengok video ni, study video ni. Next class saya akan tanya about the process of aircon. Okay, macam mana chiller tu dia bergerak. Okay, so that's it. So I see you guys next week. Thank you. Bye-bye. Sorry. Thank you, madam. Sebelum Thank you, madam. okay, boleh tak saya nak tukar kelas? Saya tak nak buat hari Ahad. Nak buat gila. Buat bila madam. Kita buat hari, awak free hari Rabu kan? Rabu pagi, betul tak? Rabu tak free. Rabu pagi pukul 8 ke Selasa? Tak, Selasa petang dengan Khamis petang. Bukan, saya tengok jadual awak tu ada pukul 8 hingga 10 free. Itu Isnin dengan Selasa. Tak ada, kita orang semua kelas pagi. Yang Ya?
Rabu tu full 8 sampai 5. Kalau pagi pun free hari Ahad je. Kalau petang free Selasa dengan Khamis. Selasa dengan Khamis petang. Oh, Masya Allah. Khamis saya tak boleh. Memang nak tak nak hari Selasa, tak Selasa Ahad lah kan. Tapi Selasa Daus ada apa? Ada kokyu. So, tak apa, nanti saya cari dulu. Okay, so saya tengok balik jadual awak nanti Okay, alright. So thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Thank you. Kesalahan. Thank you, madam. Hmm.